Hey, this is Belize. আমি প্রথম আইলাম। इस जगह में मेरे को तो कोई मालूम ना है। इसमें तो मुझे किसी से मिलना पड़ेगा। পিড়িতে কেমনে জ্বালায় আগে যদি জানতাম। Hey दोस्तों, Hi, how are you? इस जगह का नाम क्या है? मैंने इधर पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तुम मुझे जरा हेल्प करोगी? কি এর হেল্প তুই আইসস করতে मैंने अमेरिका से आया हूँ, इधर में घूमने के लिए आया है। ইংলিশ ইংলিশ মাতাস কেন তুই ইংলিশ কিছু বুঝি না বাংলা কর বাংলা পা I don't know this Bangla. What is this? হট চুপ চশমা বললি তুই কালা চশমা কিনছস কে তুই কানা দিস ইজ দা কালা চশমা What is the? No, this is not color. The black sunglass. This is my কালা বক sunglass. বক বন্ধ কর যা এমনিতে মাথা মতো গরম আর উঠতে গাইছে कैसे कैसे लोग रहते हैं इधर? मुझे धक्का मार दिया। तुमको मैं अमेरिका जाऊँ हमारा घर, तुमको बाद में देख लूंगा। साले, इधर जाऊँ, इधर का लोग तो अच्छा नहीं है, मुझे तो कोई पहचानता नहीं। तुमने देखकर नहीं चला क्या? मुझे धक्का मार दिया। तुमने देखकर नहीं चल सकता, मेरा हाथ टूट गया, बहुत दर्द हो रहा है। আমি না মোবাইল টিপে পাইছি তুই দাস না হালার পুহালা ये क्या बोल रहा हूँ? मुझे धक्का मार दिया और मुझे हलरपू बोलता हूँ। ये हलरपू होता क्या है? হালার পুহালা তুই কি কইছিস এইগুলা কি কইস এই সকাল থেকে আমি কিচ্ছু খাই নাই তুই আমার ডাক মেরে পালা দিছ লাগো अल्लाह गो क्या है? মাথা মাথা কোন গরমে গেছে তুই এটা কি কইতাছ बॉस, आई एम सॉरी, मेरा गलती हुआ है, मैं जा रहा हूँ। ওই খরা কই যাস তুই আমার কি গাই গেলি আই এম সরি 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 কি होता है তুই আমার সরি কই কি গাই দিলি बस सॉरी का मतलब होता है आई एम सॉरी। সরি কই আমারি গালি দাস सॉरी को तुमको मैंने गाली नहीं दिया, मैंने तुमको सॉरी बोला। छोरी, मुझे छोड़ दो छोरी, मैं जा रहा हूँ। তুই কিतना খা তুই বারবার আমার সরি কই গালি দিতাছস তুই আমার সরি কই গালি দিছস তুই 10 মিনিট করা আগে তোর ঠিক আছে ঠিক আছে अरे इधर किधर का है? मैंने उसको छोरी बोला, उसने कोई और समझ गया है। ए मेरे को क्या मुसीबत में आ गया हूँ। কাম করবার দিলাম কুম্বালা থেকে, এবার তুই তো কাম করে আসছিস না। এতে কি করছিস কাম করছিস না কি করছিস জলদি কর, আবার এই মাহাজনে টেয়া দিত না। চোখে দেখো না তুমি চোখে দেখো না কামটা আঙ্গুর কামটা তো ব্যস্ত না, তুমি দেখো না। তোমরা বালা করে কাম করলে তোমার কাম পাস ভালো করে তো করতেছি গা যদি আমরা যদি টেয়া পয়সা ওলা থাকতাম এই কামটা করুন লাগলো হইলে এই না রে পরে করতে পারবো। দেখ এই আঙ্গর যে গাউডা এই এলাকাটার মধ্যে শিক্ষিত নাম্বার 1 শিক্ষিত বলা হইলো আমার। এত শিক্ষিত কইরা দাও আজকে আমার কাম কইরা খাওন লাগে, মাড়িগাড়া করুন লাগে। একটা মানুষ লই আমার লগে পয়রা পাবো, ইংরেজি পাবো। এই মুস্তাক মুস্তাক এই মুস্তাক কি হইছে? গাদার মতন দৌড় ফেরে আসছস? আরে কোন এবার বালতির একটা আছে ও ডুমবাই বলে কি আর ডুমবাইতে একটা বালতির একটা আছে বুঝছ আই আমার এই যে পেশাল শু করছে কি আমার যে আই এম সরি এতে কই আমার এই জায়গায় দিল বুঝছ জান যাও কি কইলি? আমি শিক্ষিত থাকতে আঙ্গর গাঁও মধ্যে অন্য শিক্ষিতরা চলবার দিতাম না। আমার মতন শিক্ষিত গোলা কাটা রে যা ওই তোর রাস্তায় এই হালার পরে দেখে তুই বুঝা রে এই যে হালার কোথা গেছে এই হালার কোথা একেবারে আইও ওই হালার পালা ধরো হালা তো খুব ইংরেজি
শুধু ছিলাম পালাবা কোন সব পোলা হলে এসি সব ইংরেজি মারে What? I have not idea. Let's go. কই যাবা এটা কি আর ইংরেজি মারো এই যে সব পোলা হলে এসি যে এলা ইংরেজি মারো साले हाथ छोड़ इधर से माँ की बहुत छोड़े ওই কই যা ইংরেজি দা লাম পালাম ইংরেজি দাও ওই বা এই যে এই শালা ओ ये शाला হ্যাঁ ये शाला तो लेवल मारे ओए बोल तो व्हाट इज योर नेम अब मुझे मालूम है तुम लोग मुझे इसलिए बुलाया है मेरा नाम है माय नेम इज अच्छा तुमको देख के तो मुझे पता चलता है तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो अच्छा तुम एक बात बताओ ये जो गाँव है इसका जो इस गाँव का नाम क्या है थोड़ा बताओ ये शाला इंग्रेजी दासा ভালো মেরে দিতেছে আমারে ওভারটেক করে দিছে আর কানে কি বলছিলি গাঁয়ের নাম নাকি দিস ইজ আঙ্গর গাঁও এই গাঁয়ের নাম হইলো জেলা ওই এই হালা ইংরেজি দেখো এটা বুঝে না আগে জানা যেত ইংরেজি ফান এডে না তোরে হুদাই মুখ করছে তোমারে বলতেছে যে পাঠ করে বাইরে মধ্যে ও ভাই লেটস গো তোমরা যাও আমরা যাই যা যা হালা যা ओके ओके बॉस तुम लोग जाओ मैं भी मेरा रास्ता दिखता हूँ थैंक यू नाइस